La Bible nous encourage a chercher la face de Dieu. A Bíblia nos encoraja a procurar a face de Deus. C'est-à-dire que chaque journée, Isso quer dizer que cada dia, chaque moment, cada momento, nous devons être attentifs à la nós temos que manière estar dont Dieu nous atentos parle. à maneira que Deus nos fala. Où a été Dieu en 2015? Onde Deus estava em 2015? Dans votre vie, dans ma vie, Na sua vida, na minha dans vida, mon pays, no meu país, dans ma ville. na minha cidade. Où est Dieu? Onde está Deus? Quand je croise un drogué, Quando eu passo por quand j'ai un drogado, accident de quando voiture, eu tenho um acidente de carro, quand je suis sur un lit quando d'hôpital, eu estou numa cama de hospital, quand je suis devant un cercueil, quando eu estou diante de um où esquife, est Dieu? onde está Deus? Où sera Dieu en 2016? Onde Deus estará em 2016? La glace du pôle Nord fond, O gelo do Polo Norte está derretendo. le Mississippi déborde, O rio Mississippi nos Estados Unidos está transbordando. et ça continuera en 2016. Isso vai continuar em 2016. Où est Dieu? Onde está Deus? Le franc suisse monte, O franco suíço está aumentando. le réal descend. O real está baixando de preço. Excusez, hein? Desculpa. C'est comme ça. Mais où est Dieu? Onde está Deus? Certainement que durant cette année 2015, Certamente durante esse ano de 2015, vous avez dû entendre des gens, des hommes, des femmes, você escutou homens, pessoas, mulheres qui se sont exprimés d'une manière particulière. que se expressaram de uma forma particular. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? O que aconteceu na minha vida? Je ne comprends rien. Eu não estou entendendo nada. J'étais là par hasard. Eu estava ali por um acaso. Par hasard, il m'est arrivé ceci ou cela. Por acaso me aconteceu isto e aquilo. Par hasard, j'ai perdu mes lunettes. Por acaso eu perdi meus óculos. Mais c'est sérieux. E é verdade. Et je suis perdu. Estou perdido agora. Où est Dieu? Onde está Deus? Certains disent, mais Alguns dizem, mas je me suis trouvé par hasard au mauvais moment eu estive por acaso num mau momento et à la mauvaise place. e num lugar errado. Et j'ai été blessé par une balle. E eu fui atingido por uma bala. Mon enfant a été tué. Meu filho morreu. Foi J'étais assassinado. par hasard au mauvais moment à la mauvaise Por um place. acaso eu estava no lugar errado e na hora errada. Mes lunettes étaient par hasard dans ma mauvaise poche. Meu óculos estava por acaso no Est-ce que bolso errado. quelqu'un peut aller dire par hasard à Cindy que Alguém j'ai por trouvé acaso mes pode lunettes? dizer a Cindy que ele já encontrou o óculos? Par hasard. Por acaso. Mais quels sont ces hasards? Mas o que são esses acasos? Pourquoi les choses de la vie se passent-elles de cette manière? Por que as coisas da vida se passam dessa maneira? Par hasard, Por acaso, j'ai roulé trop vite. eu andei muito rápido. Et par hasard, il n'y avait pas de gendarme. E por acaso não tinha policial quando eu estava dirigindo. Alléluia. Aleluia. Mais si ça fait chaque photo, Mas se faz uma foto, qu'est-ce que je dis? o que eu vou dizer? Où est Dieu? Onde está Deus? Dieu est Dieu. Deus é Deus. Ne mettons pas Dieu dans toutes nos salades. Não colocamos Deus em todas as coisas que fazemos. Bien sûr qu'il y a des mots difficiles. Com certeza, palavras difíceis. Le mot chance, A palavra sorte, le mot hasard, a palavra acaso, ce sont des mots qui sont difficiles pour nous chrétiens. são palavras difíceis para nós cristãos. Au-delà de ces mots chance et hasard, Além da palavra sorte e acaso, j'aimerais vous encourager eu quero vos encorajar à chercher une réalité a spirituelle. procurar uma realidade espiritual. Et il y en a une. E tem uma. Parce que la chance, Porque a sorte ce n'est pas pour les chrétiens. não é para os cristãos. Les calculs Os cálculos, nous bloquent notre relation avec Dieu. isto bloqueia a nossa relação com Deus. Nous devons apprendre Nós temos que aprender à savoir que Dieu a est Dieu saber que Deus é Deus. et qu'il a une place Que extraordinaire Ele dans tem nos um vies. lugar extraordinário na nossa vida. Les attentats de Paris nous rappellent qu'à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit,
ma vie peut basculer. Os atentados de Paris nos mostram que não importa em qual endereço e qual hora, a nossa vida pode virar pelo avesso. La question que nous devons nous poser A questão que temos que nos colocar est de savoir finalement dans tout ce qui nous est arrivé en é de 2015, saber finalmente em tudo que aconteceu em 2015, où était Dieu? onde Deus estava. Où était Dieu quand j'étais malade? Deus estava quando eu estava enfermo. Est-ce que ma guérison dépend du hasard? Será que a minha cura depende do acaso? Bien sûr que non. Com certeza não. Nous avons entendu Karine. Nós escutamos, Karina. Un homme que j'aime particulièrement Tem homem que eu amo particularmente. a dit le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. O acaso é Deus que passeia incógnito. Qui a dit cela? Quem disse isso? Einstein. Einstein, Albert Einstein. Le hasard, c'est Dieu qui se O promène acaso incognito. é o Deus que caminha incógnito, que passeia incógnito. Et le chrétien découvre à travers cet apparent hasard la manifestation de l'intelligence suprême de E Dieu. o cristão descobre como por acaso a manifestação da inteligência suprema de Deus. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture ce soir. Eu gostaria de fazer uma leitura Nous essa ferons noite. plusieurs lectures. Nós vamos fazer várias leituras. La première se situe dans le livre des rois, le premier livre des rois. No livro de Reis, no primeiro livro de Reis. Et avant de faire cette lecture, E antes de fazer essa leitura, j'aimerais demander à Pasteur Elie de bien vouloir prier pour nous. e vou pedir ao pastor Eli para que ore por nós. Mon Dieu et mon Père, dans ta présence nous sommes ce soir, Seigneur. Prépare, Seigneur, que nous puissions être prêts pour écouter ta parole. Que ce ne soit pas ce que nous avons envie d'écouter, Seigneur, mais que ce soit ta volonté. Que tu puisses venir ce soir, Seigneur, pour parler à notre vie, dans notre corps, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te demandons encore une fois, Seigneur, que tu puisses parler au milieu de nous et que ce soir, nous puissions dire que Dieu a parlé avec ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton esprit qui est là ce soir. Merci, Seigneur, pour chaque corps, Seigneur, qui est ouvert pour écouter ta parole. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons au bon nom de Jésus. Amen. Amen. Ce texte du premier livre des rois nous ramène dans un combat des chefs d'Israël. Esse texto no primeiro livro de Reis nos leva a uma batalha que houve com os chefes de Israel. Et c'est un combat très particulier, E foi combate particular. où le roi d'Israël, verset 29, va dire à Josaphat, Onde o rei de Israel, no versículo 29, vai dizer a Josafá: je veux me déguiser pour aller au combat. Eu vou me disfarçar, me fantasiar para ir para a batalha. Je veux me déguiser pour que l'ennemi ne me voie pas. Eu vou me fantasiar, me disfarçar para que o inimigo não me veja. Et ainsi, le roi d'Israël part au combat. E dessa forma o rei de Israel partiu para a batalha. Verset 31, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux autres chefs. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. No versículo 31, o rei da Síria deu ordem a 32 capitães de seus carros, dizendo: não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Et les soldats ne pouvaient pas voir le roi, E os soldados não podiam ver o rei, puisqu'il était déguisé. porque ele estava disfarçado. Alors un homme tira son arc au hasard E um homem estica o seu arco por acaso, et frappa le roi. e essa flecha atinge o rei. La flèche partit au hasard A flecha foi por um acaso, et elle frappa le roi. e ela acerta o rei. Dieu est Dieu. Deus é Deus. On peut se cacher, Nós podemos nos on peut esconder, se déguiser, nós podemos nos disfarçar, mais Dieu nous trouve toujours. mas Deus nos encontra sempre. Et là, ce soldat dont nous ne connaissons pas le nom, E esse il a soldado, tiré sa a flèche qual par nós hasard. não conhecemos seu nome, atirou sua flecha por um acaso. Et Dieu a agi. E Deus agiu, Parce que Dieu est le maître des combats. porque Deus é o mestre dos Et combates. lorsque Dieu décide que cet homme doit mourir, il Quando doit Deus mourir. decide que esse homem vai morrer, esse homem vai morrer. La Bible est claire. A Bíblia é clara.
Et aujourd'hui, nous sommes tellement confrontés E hoje nós somos totalmente à des confrontados situations difficiles dans nos vies. em situações difíceis na nossa vida. L'homme tira au hasard. O homem vai atirar por um acaso. Essayez de vous souvenir, peut-être, un petit moment. Tente vos lembrar, talvez, um pequeno momento. Quel jour de 2015 Que dia de 2015 vous avez été à un certain moment par hasard à você cet endroit, estava, por um acaso, em algum lugar? et que après coup, E logo após, vous êtes dit oui, Dieu m'a conduit. e você vai dizer, Deus me conduziu. Par hasard, j'ai loupé le train. Por acaso eu perdi o trem. Mais parce que j'ai loupé le train, Mas porque eu perdi o trem, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. eu encontrei aquela que se tornou minha esposa. Alléluia! Quel hasard! Que acaso! Ce n'est pas mon cas. Não foi o meu caso. J'ai rencontré ma femme quand j'étais sur mon tracteur. Ele encontrou a mulher dele quando estava no trator dele. Là aussi, un hasard. Isso também lá tem um acaso. Il y a des hasards Há acasos qui sont le témoignage de la puissance suprême de que é Dieu. o testemunho do poder supremo de Deus. Alléluia. Aleluia. Le hasard. O acaso. Ce mot vient de l'arabe. Isso é uma palavra que vem do árabe. En tout cas, ce mot que l'on utilise aujourd'hui. Em todo caso, essa palavra que nós Parce utilizamos que le mot hoje hasard est Porque un a mot palavra relativement acaso moderne. é uma palavra relativamente moderna. Il vient de l'arabe alzar qui signifie des, c'est-à-dire un jeu. Isso vem da palavra árabe que diz al-zar, que quer dizer, que se vê de? Un jeu. Que quer dizer um jogo, uma brincadeira. Un jeu des dés. Ah, o jogo de dados, vai lá, como um jogo, vai lá. Bien sûr, aujourd'hui en français, É certo que hoje em francês ou português, hasard signifie que les événements sont déterminés par des éléments en dehors de notre contrôle. acaso quer dizer que são eventos que acontecem fora do nosso controle, En dehors de notre responsabilité. fora da nossa Ce responsabilidade. sont des événements qui ont aucune São apparence eventos que não têm nenhuma aparência explicable. Il n'y explicável. a rien d'explicable. Não tem nada de explicável nisso, explicável. Il y a des mathématiciens, Tem os matemáticos, des physiciens, des os philosophes, físicos, filósofos, qui sont des grands adeptes des principes aléatoires, que são grandes adeptos de princípios aleatórios, des principes du hasard. princípios do acaso. On parle alors de probabilité. Nós falamos então de probabilidades. Oh, isso será difícil para uma. La théorie ergodique, A teoria ergônica, la théorie du chaos, a teoria do caos, la théorie des graphes, a teoria do grave, la théorie algorithmique, a teoria dos algoritmos, la théorie de l'évolution, a teoria da evolução, etc., etc, etc. etc, etc. Ces choses me dépassent. Essas coisas nos surpassam, nos depassam. Cependant, Mas, surpreendentemente, et certainement comme vous, certamente como nós, j'ai entendu parler des aléas de la météo en 2015. nós escutamos falar da meteorologia que houve em 2015. J'ai entendu parler du mauvais sort de 2015. Nós escutamos falar das faltas de sorte de J'ai entendu parler de la chance de Nós 2015, escutamos falar da sorte de 2015. de la veine du 2015, du bol de 2015. De tudo que aconteceu em 2015, Les bonnes choses qui sont arrivées en 2015 par hasard. as boas coisas que aconteceram também em 2015 por acaso. Mais au-delà de cette notion de chance, Mas além dessa noção de sorte ou acaso, nous, hommes et femmes spirituels, nós homens e mulheres espirituais, nous avons une autre réalité. nós temos uma outra realidade. Et on peut se dire, mais pourquoi les hommes croient au hasard? E nós perguntamos, por que os homens creem no acaso? Pourquoi des mathématiciens, des Por que os physiciens matemáticos físicos croient au hasard? creem no acaso? Eh bien, simplement E simplesmente parce qu'ils refusent porque eles Dieu. rejeitam Deus. Leur foi A fé deles leur impose de croire au hasard. nos impõe a crença no acaso. Lorsqu'il y a des choses inexplicables devant eux, Quando tem coisas inexplicáveis diante deles, ils ne veulent pas dire c'est Dieu. eles não querem dizer que é Deus. Alors ils disent c'est le hasard. Eles dizem é um acaso. C'est le hasard É o acaso qu'on est ici. que nós estamos aqui. C'est le hasard É por acaso que la terre soit que a Terra está
un astre habitable. que é um astro habitável. Non, c'est pas le hasard. Não, não é o acaso. Ce n'est pas de hasard que vous êtes là ce soir. Não é por acaso que vocês estão aqui essa Dieu noite. a préparé ce rendez-vous. Deus preparou esse encontro. Alléluia. Aleluia. Mais alors pourquoi la Bible parle-t-elle du hasard? Mas por que então a Bíblia fala do acaso? Einstein reconnaissait humblement que la science qui exclut Dieu n'est rien du tout. Einstein, il va dire la science qui enlève Dieu, c'est rien. Einstein, ele disse que se nós tiramos Deus da ciência, não existe mais nada. Il va même dire l'escalier de la science est comme l'échelle de Jacob. Ele vai Il dizer a ne s'arrête escada qu'au pied de da Dieu. ciência é como a escada de Jacó. Ela leva até Deus. Alléluia. Aleluia. On va regarder un tout petit film. Nós vamos olhar um pequeno filme. J'aime ce film. Eu gosto desse filme. Il dure 1 minute et 21 secondes. Ele dura 1 minuto e 21 segundos. Mais quel message! Mas que mensagem. Je vais demander d'éteindre la lumière. Eu vou pedir para apagar a luz ali no canto. Voilà. Richard va lancer le film. E o Richard vai colocar o filme. Il s'agit d'une reconstitution de la vie d'Einstein. Isso é uma reconstituição da vida de Einstein. Un jour, il est à l'école. Um dia ele foi para a escola. Pode escutar, Richard. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Se Deus criou todas as coisas. Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, Desculpe, professor. existiert Kälte? O frio Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Você nunca viu Nein, frio? in der Tat, Herr Professor, die Kälte Eu existiert falo, Senhor, o nicht. frio não existe. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das É, Fehlen na von realidade, a Wärme. falta de calor. Und existiert Dunkelheit, Herr A Professor? escuridão existe? Selbstverständlich existiert sie. Evidentemente que não. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. É somente a ausência de luz. Nós podemos medir a intensidade da luz, Das mas não a Böse sua escuridão. existiert nicht, genau O wie mal die Kälte existe, und é die como se a Dunkelheit. escuridão e o frio. Gott hat das Böse nicht Deus não geschaffen. criou o mal. Es ist O mal das foi Ergebnis resultado dessen, was Gottes Hand noch nicht do amor de berührt Deus hat. presente no nosso coração. Da falta do amor de Deus no nosso coração. Isso foi Albert Einstein, 1939. Alléluia. Aleluia. Le mal existe O mal existe quand nous n'avons pas Dieu dans notre cœur. quando nós não temos Deus no nosso coração. Albert Einstein. Foi Albert Einstein que disse isso. Cet homme a dit, E esse homem disse, il n'y a pas de hasard. não existe acaso. Dans votre vie, mes frères, mes sœurs, mes amis, Na sua vida, meu irmão, minha irmã, meus il n'y a amigos, pas de hasard. não existe En acaso. 2015, il n'y a pas eu de Em hasard 2015 não teve acaso. qui n'ont pas été des signes, des moments de Não foi rencontre, de rendez-vous sinal, avec momentos Dieu. de encontro com Deus. Alléluia. Aleluia. Tout s'achève, tout se termine au pied de Dieu. Tudo termina aos pés de Deus. La Bible nous parle d'un autre homme, Achan. A Bíblia fala de outro homem, Acã. Son récit se trouve dans Josué au chapitre 7. Esse versículo se encontra no livro de Josué, no capítulo de número Si 7. nous lisons cette histoire, Se nós lemos essa história, nous pouvons dire, mais cet homme a eu de la chance. nós podemos dizer, puxa, esse homem teve sorte. Achan était un soldat d'Israël. Acã era um soldado de Israel. Et lorsqu'il va remporter une bataille avec ses amis, E quando ele vai vencer uma batalha com seus amigos, il va faire ce qui est interdit de faire. ele fez aquilo que era proibido de fazer. Il va mettre sa main dans le trésor. Ele vai colocar a sua mão num tesouro, Ce qui était dévoué par interdit, isso que foi designado como proibido, il va le prendre ele pour vai lui. pegar para ele. Imaginez cet homme Imagina esse homem, au milieu de, allez, 3 millions d'Israélites. no meio de 3 milhões de israelitas. On ne se moque pas de Dieu. Não se brinca com Deus.
Et Dieu va parler d'une manière claire, nette, E précise. Deus vai falar de uma maneira clara e objetiva. Et cet homme, Achan, E esse homem, Acã, qui a eu de la chance, que teve a sorte, selon les yeux du monde, segundo os olhos do mundo, va se créer son propre malheur. ele vai criar a sua própria falta de sorte. Il a cru qu'il avait gagné le jackpot, Ele acreditou que havia ganhado a grande bolada, o grande mais il prêmio, va être démasqué. mas ele vai ser desmascarado. Une chance sur 3 millions. Uma sorte sobre 3 milhões de pessoas. On ne se moque pas de Dieu. Não se brinca com Deus. Et il va mourir. Ele vai morrer. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Il n'y a pas de hasard. Não existe acaso. Alors certains vont dire, Alguns oui, vão mais dizer, quand même, da mesma forma, je suis le fruit du hasard. eu sou um fruto do acaso. Nous ne sommes, vous êtes, jamais le fruit du hasard. Nós não somos, jamais seremos fruto do acaso. Mais nous sommes le résultat de la volonté de Dieu. Nós somos o resultado da vontade de De Deus. l'action puissante Da de ação Dieu. poderosa de Deus. Chaque fois que nous tournerons nos regards Cada vez que nós voltamos o nosso vers la olhar chance, para a sorte, vers le hasard, ou pelo acaso, nous tournons le dos à Dieu nós viramos as costas para Deus. et nous faisons Dieu menteur. E nós fazemos Deus mentiroso. J'aimerais vous proposer Eu quero vos propor deux autres lectures. duas outras leituras. Dans l'évangile de Marc, tout d'abord, Primeiramente no Evangelho de Marcos, au chapitre 15. no capítulo de número 15. On va lire depuis le verset 6 Vamos ler a partir do versículo 6 jusqu'au verset 23. até o versículo 23. J'aimerais, avant ces lectures, vous dire ici que ces lectures vont peut-être vous sembler un peu longues. Eu quero dizer que talvez, antes da leitura, que vocês podem achar que vai ser uma leitura um pouco longa. Mais la parole de Dieu est puissante. Mas a palavra de Deus é poderosa. Et vous savez, ce soir, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont au restaurant. E essa noite há muitos homens e mulheres que estão no restaurante Et c'est long d'attendre. e numa longa espera. On a eu l'apéritif, Eles vão ter um aperitivo, une petite cacahuète. pouco de amendoim, Et puis là, on attend, on attend, on e ali vão attend. esperar, esperar, esperar. On se décourage. A gente se desencoraja. Mais ce soir, Mas essa noite, le Seigneur nous prépare quelque o chose. Senhor nos prepara Quelque chose de glorieux. alguma coisa gloriosa. Alors un petit peu de patience. Então, um pouquinho de Et paciência. on va savourer chaque vamos odeur, chaque saborear parfum de ce texte. cada perfume desse texto. Et ce n'est pas une cacahuète, E não é um amendoim, c'est un véritable é banquet. verdadeiro banquete. Alléluia. Je vais d'abord le lire en français. Ele vai ler primeiro em francês. À partir du verset 6 dans A partir do versículo 6, chapitre 15 de Marc. capítulo 15 de Nous Marcos. sommes ici au prétoire où Ponce Pilate, le magistrat romain, Nós estamos diante de uma rend la justice diante da justiça. et on lui a amené Jésus. Et Ponce Pilate a compris que cet homme était innocent. Eles levaram para Pôncio Pilatos e Pôncio Pilatos decidiu que esse homem, Jesus, era inocente. Et il pensait relâcher Jésus. E ele estava pensando em soltar Jesus. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui Cada que demandait la foule. ele soltava um prisioneiro que a multidão pedia. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule était montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte.
Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, ô roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Alléluia. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui ici signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin, mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo, um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, as quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vinda a multidão, começou a pedir-lhes que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas eles incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucificam-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez eles? Eles gritavam cada vez mais: Crucificam-o. Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar a soltar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. E então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Alléluia. Aleluia. Nous ferons la deuxième lecture tout à l'heure. Nós vamos fazer a segunda leitura daqui a pouco. Cette première lecture nous parle du premier hasard que j'aimerais développer avec vous ce soir. Essa primeira leitura fala do acaso que vamos desenvolver com vocês essa noite. Do primeiro acaso. Permettez-moi d'employer le mot hasard. Me permitam utilizar a Je palavra le mets acaso. entre guillemets. Eu estou colocando entre Ce n'est aspas. pas le mot approprié, je Não é a sais. palavra apropriada, eu sei. Néanmoins, je n'ai pas trouvé de meilleur. Mas em todos os casos eu não encontrei On uma pourrait palavra parler melhor. de providence. Nós poderíamos falar de providência. C'est vrai. É verdade. Mais peut-être que le mot hasard, plus moderne, Pode nous ser que a parle mieux. palavra acaso, um pouco mais moderna, venha nos falar um pouco melhor. Le premier hasard, O primeiro acaso c'est donc celui de Simon de Cyrène, é desse Simão Sirineu, un homme originaire de Libye, homem originário da Líbia, dans l'Afrique du Nord, na África do à Norte, 1300 km de Jérusalem. 300 quilômetros de Jerusalém. Un homme qui est un émigré, Homem que era um imigrante, un homme qui n'est pas du peuple, homem que não é do povo, un homme qui normalement n'avait rien à faire ici. homem que não tinha nada a fazer ali. Cet homme a une maison, Esse homem tem uma casa, cet homme a des champs. esse homem tem um campo. Et voilà qu'un matin, il sort pour aller à ces E olha champs. que de manhã ele se levanta, sai para ir a esse Il campo. prend peut-être son sac, son repas. Ele pegou o seu saco, Ele vai o seu trabalhar. alimento, e ele saiu para Il trabalhar. part de bonne heure, très Ele tôt sai le cedo, matin. bem cedo de manhã, Parce qu'à Jérusalem, il porque fait chaud. Jerusalém faz calor. Et dans la matinée, E na manhã, avant même que le soleil soit bien haut dans le ciel, antes que o sol esteja alto no céu, il revient à la maison. ele volta para casa. Il retourne chez lui. Ele volta para Il casa retourne dele. vers sa femme, Ele vers ses volta enfants. em direção à sua mulher, a seus filhos. Mais quel hasard! Mas que acaso! Il ne passe pas le chemin habituel. Ele não passa pelo caminho habitual. Il passe par un autre chemin. Ele resolveu passar por um outro Il caminho. prend un raccourci à travers quelques maisons. Ele pega um atalho através de algumas Et casas. là, il tombe nez à nez. E de repente ele se dá frente a frente. Par hasard. Por acaso.
devant un étrange cortège. diante de cortejo estranho. Il y a des hommes, Ali tem homens, il y a des femmes, ali tem mulheres, il y a même des enfants qui courent. e até mesmo crianças correndo. Mais il y a surtout 3 hommes. Mas, sobretudo, Trois tem hommes 3 qui homens. portent une croix. 3 homens que Et carregam. là, il y en a un qui paraît beaucoup. E ali tem plus um que fatigué parece que que está les autres. muito mais cansado que os Il outros. est épuisé. Ele está cansado. Et là, un soldat le prend Ele tem um soldado que o pega et l'oblige à porter la croix. e obriga a Sirineu a carregar a cruz. Quel hasard. Que acaso! Lui qui n'avait rien à faire dans cette Ele que histoire, não tinha nada para fazer nessa história. il vient apporter la croix de Jésus. Ele vem carregar a cruz de Jesus. Comment appeler cela? Como é que vamos chamar isso? Dieu est Dieu. Deus é Deus. Et Dieu choisit qui il veut. E Deus Où il escolhe o veut. que Ele quer, onde Ele quer. Et il appelle de manière qu'il veut. Ele chama da maneira que Ele quer. Permettez-moi la question. Permita-me fazer a pergunta. Est-ce que cette année 2015, Será que esse ano de 2015 vous avez porté la croix? vocês carregaram a Oh, cruz? je ne parle pas de votre croix. Eu não estou falando da vossa cruz. Je parle de la croix du Seigneur. Eu falo da cruz do Senhor. Est-ce que vous avez accepté Será que vocês aceitaram d'être tout près du Seigneur? de estar perto do Senhor? Simon de Cyrène. Simão Sirineu. Simon de Cyrène. Simão Sirineu. Il y a des milliers de personnes à Jérusalem. Havia milhares de pessoas em 100 Jerusalém. 000, 200 100 000, mil, 200 mil, peut-être plus, je ne sais pas. talvez até mesmo, eu não sei. Mais par hasard, Mas por acaso, Dieu le choisit, lui. Deus escolheu ele. Il a dû être étonné, Ele ficou admirado, talvez. surpris. Surpreso. Mais je ne suis pas capable. Mas eu não sou capaz. Et finalement, nous nous rendons compte E finalmente nós nos damos conta que c'est un honneur de porter la croix que de Jésus. é uma honra carregar a cruz de Jesus. Quel honneur pour cet homme. Que honra para este homem. Je pourrais parler des émigrés, Eu posso falar dos imigrantes, mais je ne veux pas. mas eu não Ce vou soir. essa noite. Je veux qu'on se centre sur Jésus. Nós queremos nos focalizar em Jesus. 20 siècles depuis ces événements, 20 séculos depois desses eventos, le nom de centaines de personnes, de milliers de personnes qui vivaient à Jérusalem ont été o nome de oubliés. centenas e de milhares de pessoas que viveram em Jerusalém foi esquecido. Mais on n'oubliera jamais Simon. Nós não esqueceremos jamais Simão Sirineu. Cet honneur de porter la croix de Jésus É uma honra carregar a cruz de Jesus. aurait dû revenir à Pierre. O- L'honneur aurait dû être pour Pierre. a honra devia ser para Pedro, Mais Pierre a renié. mas Pedro negou. Ou à Jean. Ou a João, Mais Jean suivait de loin. mas João estava seguindo de Ou à longe. Judas. Ou a Judas, Mais Judas avait trahi. mas Judas o traiu. Dieu a appelé un homme Deus chamou homem de 1300 km plus loin de 1.300 quilômetros mais longe pour qu'il porte la croix de son para que ele fils. carregasse a cruz do seu filho. Aujourd'hui, nous sommes dans une église de multitudes. Hoje nós estamos numa igreja de multidões. Et je bénis le Seigneur E eu bendigo o Senhor pour les milliers et milliers de kilomètres que vous avez fait pour pelos être. milhares e milhares de quilômetros que vocês fizeram para estar aqui hoje à noite. Et c'est un honneur pour nous E é uma honra para nós de vous servir. de vos servir. Vous vous demandez peut-être, Eu posso vos pedir, talvez, Simon de Cyrène Simão Sirineu, a-t-il été sauvé? será que ele foi salvo? Posso vos perguntar? Aleluia, eu creio. J'aimerais vous dire Eu quero vos dizer, que ce n'est pas parce qu'il a porté la croix qu'il est sauvé. não foi porque ele carregou a cruz que ele foi salvo. C'est pas en faisant un chemin de croix qu'on est sauvé. Não é fazendo um caminho da cruz que nós somos salvos. Ce n'est pas en récitant un chapelet qu'on est sauvé. Não é recitando chapelet? Chapelet. Pas chapelet. Bom, não sei, c'est um mot... Ah, voilà, um chá é tipo algo que eu... Um terço, vai lá, um terço. Ce n'est pas en se flagellant qu'on est sauvé. Não é se flagelando que vamos ser salvos. Si Simon est entré dans le paradis,
Se Simão Sirineu entrou no paraíso, ce n'est pas par hasard, não foi por acaso. mais c'est parce qu'il a cru en la mort de Jésus. Porque ele creu na morte de Jesus. Bien sûr, la Bible ne dit pas qu'il s'est converti. Com certeza, a Bíblia não falou se ele se Mais converteu. écoutez, Mas escuta. la Bible nous dit qu'il est le père d'Alexandre et de Rufus. Mas a Bíblia fala que ele é o pai de Alexandre e de Rufus. 2 enfants, Duas crianças, 2 garçons, 2 rapazes, 2 hommes de Dieu. 2 homens de Deus. Il n'y a pas de hasard. Não existe acaso. Simon de Cyrène était un homme de Dieu. Simão Sirineu foi homem de Deus. Alléluia. Aleluia. Nous allons maintenant découvrir le deuxième hasard. Nós vamos descobrir agora o segundo Et acaso. pour ça, il nous faut faire notre deuxième lecture dans Et- Luc 23, et par versets exemple, 33 à 47. A leitura em Lucas 23, versículo 30. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et présentant du vinaigre, ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui est arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était injuste. Amen. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele e lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, é a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo de nossos atos, que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Le deuxième hasard, O segundo acaso c'est celui du brigand repentant. é essa do ladrão arrependido. Il y a dans la cellule Existe Dans la prisão. na cela da prisão 3 hommes. 3 homens. 3 hommes qui vont être condamnés. 3 homens que vão ser condenados. 3 hommes qui attendent le soleil 3 homens que esperam o sol amanhecer avec crainte. com medo, Car ils savent porque eles sabem que les soldats vont venir les chercher que os soldados virão buscá-los pour les conduire à la croix. para os conduzirem até a cruz. Quel supplice! Que suplício!
Et là, pendant cette dernière nuit, il se pose toutes sortes de questions. E nessa última noite eles colocam todo tipo de perguntas. Et voilà qu'au premier matin, E logo no amanhecer, à la première heure, na primeira hora, des soldats viennent os soldados vêm et ils sortent l'un d'entre eux. e tiram deles. Peut-être le plus terrible, Talvez o mais terrível, le plus méchant, o mais mau. celui qui a tué et tué. Aquele que matou, matou e matou. Barabbas. Barrabás. Et les deux autres sont là dans leur cellule E os et outros se estão disent, lá na mais célula dizendo: c'est pas juste, isso não é justo, c'est pas juste. isso não é justo. Qui n'a pas dit cela? Quem En diz 2015. isso em 2015? C'est pas juste. Não é justo. C'est pas juste ce qui m'arrive. Não é justo o que está acontecendo comigo. C'est pas juste ce qui arrive à mes enfants. Não é justo o que está acontecendo com os meus filhos. C'est pas juste ce qui arrive dans ma vie. Não é justo o que está acontecendo na minha vida. Mais que sais-tu Mas o que você du sabe plan de Dieu? do plano de Deus? Par hasard, Por acaso, le plus méchant est mis dehors. pior de todos foi solto, foi liberado. Voilà qu'on amène un nouveau E prisonnier. daqui a pouco eles pegam um outro prisioneiro. Oh, il n'est pas comme les autres. Ah, ele não é como os outros. Il ne dit rien. Ele não diz nada. Il est comme une brebis muette. Ele parece uma ovelha muda. Un nouveau venu. Um Un nouveau prisonnier. novo prisioneiro, Bien différent. bem diferente. Mais ces hommes, ces deux brigands, Mas esses dois ladrões, ils ignoraient que ce jour-là, eles ignoravam que nesse dia, par hasard, por acaso, la grâce divine allait entrer dans leur cœur. a graça divina ia entrar no coração deles. Un pour le salut, Um para a salvação, l'autre pour la destruction. outro para a destruição. Un pour le paradis, Um para o paraíso, l'autre pour l'enfer. outro para o inferno. Par hasard. Por acaso. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Et il nous donne des rendez-vous. E Ele nos marcou um encontro. Nous ne savons pas grand-chose de ces deux hommes. Nós não sabemos muita coisa Nous ne desses savons dois pas homens. grand-chose de ces deux hommes qui Nós não sabemos muitas coisas desses vont aller à la homens croix, au que calvaire. vão para a cruz, que vão para o Calvário também. Mais une chose est claire. Mas uma coisa é clara. Un va accepter Um vai aceitar la grâce divine dans sa vie. a graça divina na sua vida. Et l'autre va la refuser. E outro vai rejeitar. Pourquoi? Por quê? Je me souviens de la question de ma sœur. Eu lembro da pergunta que minha irmã J'ai fez. deux petites sœurs. Eu tenho duas irmãs mais novas. J'aime mes sœurs. Eu amo minhas irmãs. Une habite à 3 km de chez moi, l'autre à 5. Uma mora a 3 km da minha casa e outra a 5. Elles sont pas loin. Elas não moram longe. Et un jour, E um dia, nous sommes partis en Israël. nós fomos para Israel. Et la deuxième E a segunda m'a dit un soir, me disse uma noite. nous étions au bord du lac de Tibériade, Nós estávamos à beira do lago de Tiberias, on regardait les étoiles. olhando para as estrelas. Il n'y avait pas leur mari, E elas não estavam com seus il maridos. n'y avait pas ma femme, Ele não estava com a esposa il dele. n'y avait que mes sœurs et ma mère. Só havia as irmãs dele e a mãe dele. Et ma sœur me dit, E a irmã dele disse: toi et moi, Você e eu. et la petite, E a pequena, mais nova. on a eu la même éducation, Nós tivemos a mesma educação. on a eu les mêmes parents, Nós tivemos os mesmos pais. on a habité la même maison, Nós moramos na mesma casa. on a été dans la même école, Nós tivemos na mesma escola. on a fait les mêmes bêtises, Nós fizemos as mesmas besteiras. on a été dans la même église. Nós tivemos na mesma igreja. Dis-moi, pourquoi toi tu crois et moi je ne crois pas? Diga, por que você acredita e eu não acredito? Mettez-vous à ma place, vous dites quoi? Agora, vocês colocam-se no meu lugar, vocês vão dizer o quê? Dieu est Dieu. Deus é Deus. Est-ce dire que c'est le hasard? Vão dizer que é o acaso? Je dis c'est la main de Dieu. Eu disse, foi a mão de Dans ces Deus. deux brigands, Com esses dois ladrões. pourquoi un croit et Por l'autre que ne um croit acredita pas? e outro não acredita? Et pourtant, E portanto, ils avaient la même... Excusez-moi, je vais dire le mot. Je vais dire le me mot. perdoa, mas eu vou dizer a palavra. Ils avaient la même chance. Eles tiveram a mesma sorte. Un choisit la main de Dieu, Um escolheu a mão de Deus l'autre la refuse. e outro rejeita. Mais par hasard, le temps va très vite. E por acaso o tempo está indo muito rápido. On va aller au troisième Vamos ao terceiro hasard de Dieu. o terceiro acaso de Deus. Il s'agit du centenier romain.
Isso se trata do centurião romano. Un homme Homem qui est commandant que tem autoridade. un homme qui prend des décisions Homem que toma decisões et qui se fait respecter. e que é respeitado. Mais il a un chef au-dessus de lui. Mas tem um chefe acima dele. Et ce chef lui dit, Esse chefe lhe diz: demain, amanhã tu prendras les 3 prisonniers você vai pegar os 3 prisioneiros et tu les conduiras au e calvaire, você vai conduzi-los ao Calvário, à Golgotha. ao Gólgota. Il va exécuter ce travail, Ele vai executar esse trabalho. mais on peut se demander, mais pourquoi lui? Mas podemos perguntar, mas por Il y quê? avait d'autres centeniers Havia à outros Jérusalem. centuriões a Jerusalém. Et puis lui, E depois il venait de Rome. ele vinha de Roma. Qu'est-ce qu'il en avait à faire de ces histoires? O que ele tinha que fazer nessa história? Le hasard. O acaso. La main de Dieu A mão de Deus a voulu que ce soit lui. quis que fosse ele. La main de Dieu A mão de Deus a voulu que vous soyez là ce soir. quis que você estivesse aqui essa noite. Ce n'est pas le hasard. Não é o acaso. La main de Dieu A mão de Deus a voulu que vous commenciez quis l'année que vocês 2016 comecem o ano de dans la prière. 2023 na oração. Ici. Aqui. Parce que Dieu est Dieu. Porque Deus é Deus. Et ce qu'il fait est O que ele faz é incroyablement juste. incrivelmente bom justo, e bom parfait. e perfeito. Cet homme-là, Esse ce homem, centenier, esse centurião, est donc devant ele está une então obligation. diante de um dever, de uma obrigação. Conduire Jésus et les 2 brigands à la croix. Conduzir Jesus e os 2 ladrões até a cruz. Mais pensez donc, Mas então pensem, ce qu'il devait faire o que ele tem que fazer? pouvait hanter sa mémoire des jours et des jours. Poderia assustar a sua memória durante dias e dias. C'était un candidat pour belle idée, Ele é um candidato para ir para a Bela Ideia, hospital psiquiátrico. c'est sûr. Com certeza. Imaginez, Imagine, donner l'ordre à ses soldats. dá ordem aos seus soldados. Prends les clous. Pega os cravos. Toi, Você. toi, le Você. marteau. O martelo. Toi, les clous. Você pega o prego. Toi, tape. Você bate. Il crie. Toi, mets-lui la main sur la bouche. E se ele gritar, coloca a mão na boca dele. Terrible. Terrível. Un homme Homem avec une grande autorité. com uma grande autoridade. Il va livrer au bourreau. Ele vai entregar Jesus aos malfeitores. Et pour lui, E para ele, il faisait cela ele faria isso d'une manière tout à fait de uma maneira, comme un soldat devait le faire. que o soldado devia fazer. Et son cœur. Mas no seu coração, Que se passait-il dans son o cœur? que se aconteceu no seu coração? Surtout quand on allait amener un écriteau. Sobretudo quando vão colocar uma placa, Celui-ci est le roi des Juifs. esse é o rei dos judeus. Moi, centenier, Centurião, je dois eu devo crucifier un roi. crucificar um rei? Pourquoi moi? Por que eu? Est-ce que c'est un vrai roi qu'on va conduire au supplice? Será que é um verdadeiro rei que vamos conduzir ao suplício? Et quand il regarde Jésus, E quando ele olha para Jesus, il voit son regard d'amour. ele enxerga esse olhar de amor. Il voit que ce qu'on a mis sur sa tête. Ele vê que é aquilo que colocaram na cabeça dele. Il voit cette couronne d'épines. Ele olha essa coroa de espinhos. Et là, ils vont clouer les clous. E ali eles vão pregar os pregos. Il est 9 heures du matin. Às 9 horas da manhã. Et pendant qu'il monte la garde, E no momento que ele está de guarda ali, il va méditer sur toutes ces choses. ele vai começar a meditar nessas coisas. Et tout d'un coup, lorsque le soleil est tout en haut, E de repente, quando o sol está bem alto, vers midi, mais ou menos ao meio-dia, il y a un phénomène mystérieux qui se passe. acontece algo misterioso, um fenômeno misterioso. La lumière est absorbée par les ténèbres. A luz foi absorvida pelas trevas. Certains ont dit c'est des hasards. Alguns vão dizer foi um acaso. Un hasard de la météo, Um acaso da un hasard meteorologia. des astres. Um acaso dos astros. Il n'y a pas de hasard. Não existe acaso. Et cet homme voit tout cela.
E esse homem vê todas essas coisas. Il est là avec ses soldats E ele está ali com os seus soldados. et il entend les paroles étranges entre les malfaiteurs sur la croix. E ele escuta as palavras estranhas entre os ladrões que estão na cruz. Ces ténèbres qui sont là maintenant, qui les entourent, As ces trevas que paroles estão ali nesse momento que pleines colhem as d'assurance palavras de Jésus. cheias de segurança de Jesus. Un homme divin, Homem divino. des paroles qui le dépassent. De uma palavra que sobrepassa. Mon frère, ma soeur, Meu irmão, minha irmã. monsieur, madame, Senhoras e senhores, cette année, esse ano, avez-vous entendu les paroles de Dieu? vocês escutaram a palavra de Deus? Des paroles qui sont venues là dans votre cœur. De palavras que saíram do fundo do vosso coração. Peut-être à un moment où vous vous posiez comme le centenier toutes sortes de questions. Talvez você estava num momento como esse centurião colocava todo tipo de pergunta. Les paroles de Jésus, Palavras de Jesus. les paroles du Seigneur, Palavras do Senhor. des mots d'amour, Palavras de des amor. mots d'encouragement. Palavras de encorajamento. Et là, tout d'un coup, E ali, de um momento, au pied de la croix, aos pés da cruz, le centenier o centurião va dire vai dizer une chose d'une grande valeur. uma coisa de grande valor. Et j'aimerais que nous puissions Eu gostaria que nós faire quelques possamos instants de silence fazer alguns instantes de silêncio devant cette image. diante dessa imagem. Seguramente, este homem é o Filho de Deus. Ce soir, Essa noite, ce qu'il nous faut savoir, o que devemos saber c'est que Jésus n'est pas seulement mort pour Simon de Cyrène. que Jesus não morreu somente para Simão o Sirineu. Il n'est pas seulement mort pour le brigand repentant. Ele não morreu somente para o ladrão arrependido. Il n'est pas seulement mort pour le centenier, Ele não morreu somente para o centurião, mais il est mort pour toi aussi. mas ele morreu para você também. Et si tu es là, E se você está aqui, ce n'est pas un hasard. não é por acaso. Je l'ai dit et je le redis. Eu digo e repito, C'est la main de Dieu. é a mão de Deus. La main de Dieu qui t'a A conduit. mão de Deus que te conduziu. Et aujourd'hui, E hoje, il te donne aussi ce choix Ele te dá também essa escolha de saisir cette occasion. de pegar essa ocasião. Il y a des concours de circonstances E há várias circunstâncias qui ont amené ces trois hommes au salut. que levaram esses três homens à salvação. Il y a trois hommes qui ont passé des ténèbres à la lumière. São três homens que passaram das trevas para a luz. Trois hommes Três homens qui ont reconnu que reconheceram que Jésus. que Jesus é o Filho de Deus. Ma question ce soir, E a minha pergunta essa noite, alors que nous allons passer quando nós vamos passar dans 28 minutes dentro de 28 minutos dans la nouvelle année, no novo ano, est-ce que Jésus, será que Jesus, pour vous, para vocês, est votre sauveur et le Fils de Dieu? é o seu Salvador e o Filho de Deus? Il n'y a pas de hasard. Não é por acaso. Il n'y a pas de hasard. Não existe acaso. Dieu est Dieu. Deus é Et Deus. ce soir, E essa noite, si je pouvais prendre votre main, se eu pudesse pegar a sua mão, si je pouvais me balader dans les rangs, se eu pudesse passar aqui pelo meio, je prendrais votre main. eu pegaria a sua Je la mão, prendrais très fort. eu pegaria muito forte, Et je la mettrais dans les mains de eu Jésus. colocaria na mão de Jesus. Parce que peut-être ce soir, Porque talvez essa noite vous êtes perdu. você está perdido. Il n'y a personne pour tenir votre main. Não tem ninguém para segurar a sua mão. Il n'y a personne pour te dire, mais Não tem ne ninguém crains para te pas. dizer, não temas. J'ai payé pour Eu toi. paguei por você. Ne crains pas la Não croix. temas a Ne crains pas cruz. la mort. Não temas a Ne morte. crains pas la Não souffrance. temas o Ne crains sofrimento. pas Não 2016. temas 2016. Je suis ton Seigneur. Eu sou o teu Senhor. Prends ma main. Segura minha mão. Saisis ma main. Segura minha mão. En ce 31 décembre 2015, Nesse 31 de dezembro de 2015, venez à Jésus. venha Jesus. Saisissez la main de votre Seigneur. Segura a mão do vosso Senhor. Nous voulons courber nos têtes quelques instants. Vamos curvar nossas cabeças alguns instantes. E vamos orar.
Seigneur, merci de ce que tu es le roi des rois. Il n'y a pas de hasard en toi. Seigneur, tu nous as conduits les uns et les autres ici dans ce lieu. Tu nous as conduits tout au long de l'année 2015. Tu as été, Seigneur, celui qui nous a soutenus. Alors même que nous étions, Seigneur, dans les ténèbres, dans les doutes, dans les craintes, dans les tristesses, Seigneur, de toutes sortes, dans les soucis, dans les tracas, tu as été là, Seigneur. Et nous voulons, et je veux, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta bonne main sur ma vie, sur ma femme, sur mes enfants, sur les petits-enfants. Seigneur, j'ai pu pleurer. J'ai pu, Seigneur, être tremblant, Seigneur. Être dans les tracas, les soucis. Mais Seigneur, tu as fait concourir toutes choses à mon bien, à notre bien. Seigneur, merci. Tu as sauvé Simon. Tu as sauvé le brigand. Tu as sauvé le centenier. Tu as sauvé tant d'hommes et de femmes, Seigneur. Ce soir, sauve encore. Sauve encore. Touche des cœurs. Touche des hommes. Touche des femmes, Seigneur. Et que tous ensemble nous puissions dire, Seigneur, nous voulons t'appartenir, nous voulons te suivre, Seigneur, nous voulons te rester fidèles dans les bons comme dans les mauvais jours, Seigneur. Nous voulons voir ta main, Seigneur, sur nos familles, ta main, Seigneur, sur nos vies, et avoir l'assurance que notre nom est inscrit dans le livre de ta vie, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce rendez-vous, Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, nous nous inclinons.